लीजिए बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अहकामात ना मानने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। ये सारी कहानी बताई है इमरान रियाज खान ने। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि हर जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है। 31 अक्टूबर को भी हुआ, जिसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर तो शरीक हुए, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं। हालांकि उसूल और कानून के मुताबिक उनको बैठना चाहिए था। खैर, दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास किया और उसके मिनट भी जारी करने का कहा। उस इजलास में ये फैसला हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम पर आने वाली दरख्वास्तों को सुना जाए और फुल कोर्ट इसको सुने। जी हाँ, इतनी बड़ी खबर है ये, लेकिन एक खबर इससे भी बड़ी है। इमरान रियाज खान ने बताया कि जब उस इजलास के मिनट्स जारी करने का कहा गया तो वो जारी नहीं हुए। जब अदालती अमले को 4 नवंबर की काज लिस्ट में उसको शामिल करने का कहा गया तो वो भी नहीं हुआ। अंदाजा करें, इस पर दोनों जजेस ने खत लिखकर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पहला बाज़ाब्ता शिकवा भी कर दिया, मगर उस पर क्या एक्शन हुआ ये अभी तक सामने नहीं आ सका। लेकिन एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि चीजें नॉर्मल नहीं हैं। जितनी सिंपल नजर आती हैं उतनी है नहीं। आप बताइए, आपकी सारे मामले पर क्या राय है? हमें आगाह जरूर कीजिए। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ का असल टाइम तो अब शुरू हुआ है, लेकिन उनको कुछ खास उम्मीद नहीं। मगर क्यों? आइए उन्हीं से जानते हैं। मंसूर अली खान ने पहले तो असेंबली में होने वाली पीटीआई की खामोशी पर तबसरा किया कि ये क्या था, जिस चीज पर पीटीआई इतनी लड़ाई ले रही है। जब देखो सर्विसेज चीफ पर उंगलियां उठाती है। आज इतना बड़ा काम हो गया, लेकिन पीटीआई खामोश एहतजाज कर रही है। हैरानी है। वैसे मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि पीटीआई एहतजाज करे भी तो कैसे, एक्सटेंशन तो उनके हाथों की लकीरों में है। ये बात उन्होंने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से की कि किस तरह पीटीआई ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की थी। तो अब पीटीआई कैसे एहतजाज कर सकती है? बात में तो दम है। यहाँ उन्होंने अली अमीन गंडापुर से भी सवाल किया कि अब जो ग्रैंड जिरगा होने जा रहा है उसमें इस कानून पर क्या बात होगी और क्या लाहे अमल तय किया जाएगा। मंसूर अली खान ने एक और सवाल भी किया अली अमीन से कि क्या वो इस कानून से सहमत हैं। साथ में उन्होंने सहाफियों से भी कहा कि जब भी उनका सामना अली अमीन से हो उनसे ये सवाल लाजमी पूछें। फिर मंसूर अली खान ने बड़ी शानदार बात की कि जब नून लीग ने पिछली बार साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट दिया था तो उनके लिए बहुत सी आसानियां हो गई थीं। तो अब क्या पीटीआई भी वैसी आसानियों के लिए अपने नजरिए पर समझौता करेगी या फिर मुजाहिमत ही जारी रखेगी? ये तो ग्रैंड जिरगे का फैसला ही बताएगा। अब देखते हैं क्या होता है, मगर आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। ये तो सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में क्या खिचड़ी पक रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की टसल अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब इस पर एक अली अमीन की ऑडियो भी लीक हुई है। अब इसमें क्या है ये बताया है मंसूर अली खान ने। दरअसल आतिफ खान के खिलाफ उनकी अपनी हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत में ही इंक्वायरी चल रही है और कहा यही जाता है कि जो ग्रुप केपी में अली अमीन के मुखालिफ है उसकी सरबराही आतिफ खान ही कर रहे हैं। खैर, ये तो एक लंबी कहानी है। अभी हम ऑडियो लीक पर ही बात करते हैं। तो जनाब, अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा को सीधी सीधी सुना दी हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना फारिग नहीं कि आपकी हर बात का जवाब दूं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और जो कहानियां आप यानी आतिफ खान सुना रहे हैं मुझे इस सब का पता है। अली अमीन ने गुस्से में आकर कहा कि वो किसी धमकियों से नहीं डरते, ना ही बदमाशियों से। आपने यानी आतिफ खान साहब, आपने आना है तो खुलकर आए, मैं देख लूंगा। जो फाइलें खुलनी है वो खुलकर रहेंगी। यानी अंदाजा करें कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक सूबे का वज़ीर आला अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा से किस हद तक टसल का शिकार है और इसमें सूबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। भाई, जाहिर सी बात है कि अपनी लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो सूबे पर बात होगी ना। खैर, मंसूर अली खान ने तो बहुत आला तज्जिया किया है। दरअसल अली अमीन और आतिफ खान में असल लड़ाई ही केपी की वजारत आला को लेकर है।
دیکھتے ہیں کون کس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ پاکستان میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ نئے چیف جسٹس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو کمیٹیوں میں شامل کیا، خط لکھنے والے 6 ججز سے ملاقات کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مگر یہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اصل کام تو اب شروع ہوگا، یہ کہنا ہے یوٹیوبر عمران ریاض خان کا۔ اپنے ولاگ میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک جتنے بھی کام کیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے وہ سارے انتظامی نوعیت کے تھے، کوئی فیصلہ تو انہوں نے دیا ہی نہیں، کیونکہ ابھی تک بطور چیف جسٹس کوئی کیس ہی نہیں لگا ان کی عدالت میں، مگر فیصلے دینے کا وقت تو اب ہوا ہے۔ عمران ریاض خان نے سوال اٹھایا کہ کیا چیف جسٹس ان نئے قوانین پر آنے والی درخواستوں کو ٹیک اپ کریں گے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم پر آنے والی درخواستیں سنی جائیں گی؟ عمران ریاض نے کہا کہ لہٰذا ابھی سے کوئی رائے نہ بنائی جائے کہ یحییٰ آفریدی ایسے چیف جسٹس ہوں گے یا ویسے، کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ یا عمر عطا بندیال جیسے چیف ہوں گے یا اپنی مثالیں قائم کر کے جائیں گے، یہ سب ان کے فیصلوں سے ظاہر ہوگا۔ لہٰذا حکومت ہو یا اپوزیشن، کسی کو بھی بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں، سب صرف انتظار کریں اور دیکھیں۔ خیر یہ تو عمران ریاض خان کی رائے ہے، ہمیں آپ کی رائے بھی جاننی ہے، تو بتائیے کیا آپ کے خیال میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نئے بننے والے قوانین پر سوال اٹھائیں گے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم پر دائر درخواستوں کا کچھ بنے گا؟ اب تو یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان ایک اختلاف ہوا ہے۔ سینئر صحافی سمیع ابراہیم نے اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اپنے ویلاگ میں سمیع ابراہیم نے بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں ہوا، جس میں جسٹس منیب اختر شریک ہوئے، لیکن چیف جسٹس نہیں آئے۔ چلیں کوئی بات نہیں، لیکن 0-2 سے ایک فیصلہ تو ہو گیا نا، اس پر عمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں اتحاد کی خبروں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ سمیع ابراہیم کے مطابق اگر 2 سینئر ججز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اجلاس کے منٹس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جائیں تو کیوں نہیں کیے گئے؟ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر آنے والی ساری درخواستیں اکٹھی کر لی جائیں اور فل کورٹ بنا کر اس کو سن لیا جائے، مگر یہ بھی نہ ہوا۔ اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں لانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آئینی بینچ ہی اس کو دیکھے۔ دیکھتے ہیں وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اور ایک بات کہ آج ہونے والے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کیا بڑے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر سب کی نظریں ہیں۔ یہاں سمیع ابراہیم نے حکومت پر بھی کڑی تنقید کی ہے کہ سپریم کورٹ میں 34 ججز کرنے سے حکومت اپنے فائدے حاصل کرنا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ میں ایک واضح تقسیم کرنا چاہتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہے۔ اگر سارے ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیا حکومت مزید ججز شامل کرنے کے لیے نیا بل لائے گی؟ خیر آپ بتائیے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟